अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू। औरंगाबाद शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळाली। छायाचित्र सरफराज शेख। महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक श्रीकांत यांच्या आदेशानुसार टी पॉइंट ते आंबेडकर नगर व रेल्वे स्टेशन पासून सिडको बस स्थानकादरम्यान 445 बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली। या कारवाईत कॉन्क्रीट व कच्च्या स्वरूपातील अतिक्रमण, हॉटेल, दुकान आणि इमारती यांचा समावेश होता। मोहिमेत महापालिकेचे 350 अधिकारी व कर्मचारी आणि पोलीस विभागाचे 250 अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते। कारवाई दरम्यान 15 JCB, 4 पोकलँड, 15 पर्स, 2 रुग्णवाहिका, 2 कोंडवारा वाहने, 2 फायर बॉम्ब आणि 5 इलेक्ट्रिक हायड्रॉलिक वाहने वापरण्यात आली। यावेळी नगर रचना विभागाचे उपसंचालक मनोज गिरजे, कार्यकारी अभियंते अमोल कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी, अतिरिक्त उपायुक्त सविता सोनावेन आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते। महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहोले यांनी सांगितले की ही मोहीम उद्याही सुरू राहणार आहे। रेल्वे स्टेशन ते बाबा पेट्रोल पंप पर्यंत उद्याची कारवाई केली जाणार आहे। त्यामुळे संबंधितांनी स्वतःहून अतिक्रमण हटवावं असं आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले। सन्मानाचे क्षण। युवा नेतृत्व, सामाजिक बांधिलकी व सेवाभावी कार्याची दखल घेत शाहिद भैया सिद्दीकी यांना राष्ट्रीय रत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। परभणी येथे आयोजित पुरस्कार वितरण समारंभात सहयोग सेवाभावी संस्थेच्या वतीने विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले। त्यात जिंतूरचे सुप्रसिद्ध समाजसेवक आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सोशल मीडिया परभणी जिल्हा अध्यक्ष शाहिद भैया सिद्दीकी यांचा देखील गौरव करण्यात आला। सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात ते गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत असून अगदी लहान वयातच त्यांनी विविध सामाजिक उपक्रम राबवून समाजात एक वेगळी छाप निर्माण केली आहे। त्यांच्या या कार्याची दखल घेत त्यांना प्रतिष्ठित अभिमंत्री सन्मान देखील देण्यात आला। या प्रसंगी फिरोज सिद्दीकी, मोहम्मद मुजाहिद, सल्ला, अल्ताफ शेख, इब्राहिम, समीर अहमद, जुनेद भैया, अशफाक खान, फरहान सिद्दीकी, अरबाज कुपटेकर, फरदीन लाला, रिजवान जहागीरदार यांची उपस्थिती लाभली। छायाचित्र निलोफर शेख। शाहिद भैया सिद्दीकी यांच्या या यशाबद्दल त्यांच्यावर सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे। जनसेवाभावी संस्था के सभी के शुक्रगुजार जिन्होंने मेरे वर्क देखकर, मेरे सोशल एक्टिविटी देखकर मुझे राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से नवाजा है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो अल्लाह ने मुझे इस काम के लायक समझा। शुक्रिया अल्लाह। मशहूर मारूफ शख्सियत है, जिनको शहर की नहीं परभणी जिले के लोगों में और नौजवान बहुत तेज है, अच्छे से अपने एरिया में गौर गरीबों के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवादी से के लिए जुड़े हुए हैं, जिससे वो आम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जनरेशन में अपने अच्छे ताल्लुकात रहने की वजह से और अच्छे काम की वजह से इन्हें पुरस्कार दिया गया है। मैं इस बात से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए हम उन्हें मुलाकात के लिए आए हैं।